Hello guys, good morning. Repair aircon. Ginaligtis pa. Kung mabalaan kung may leak kung wala. Okay. Then replace capacitor. Ay daan na. Hina na, wala naga under compressor. Guba pa ganun thermostat. Yes man. Ha. Okay, guys. Aircon. Repair. Window type. Ginaligtis pa. May leak kung wala. Ayan. Refrigerator repairman. Ginaligtis man. Kung may singaw kung wala. Okay, guys. Ngayon man yung ref. There na sa Dika Homes. Dika Homes, Barangay Cabog. 2 stories ni siyang tagyas ni. Ang aircon naman niya, Country Homes, Barangay Stepania. Dito pa ni Alin. Dala pa sa Dika Homes pa dire pa-repair. Ayan guys. Okay. Hindi naman lugar. Sa Dika Homes, 2 stories. Barangay Cabog, Bacolod City. Naligtis pa ang ref. Pati ang aircon. Damo-damo ni nga guba ang aircon ni. Capacitor kag thermostat kag may leak. Okay. Thank you.